अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में महकमे पुलिस में एसआई और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाले प्रिलिमिनरी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद केस की 12 जुलाई को होगी समाअत। बस खाई में गिर पड़ने से 20 हलाक, हिमाचल प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा। और एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया, 164 अरकान असम्बली ने की तायीद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल के प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के इनेकाद की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीर को ऐलान किया कि वो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसआई के प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुनक्किद करेगा। कांस्टेबल का इम्तिहान 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी 17,291 मुलाजिमतों को भरने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें एसआई की 554, कांस्टेबल्स की 15,644 और प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कांस्टेबल की 614 मुलाजिमतें भी पूरी की जाएंगी। बोर्ड ने कहा कि इम्तिहानात में शिरकत करने वाले एसआई उम्मीदवार इस माह की 30 तारीख से हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और कांस्टेबल उम्मीदवारों के हाल टिकट 10 अगस्त से वेबसाइट www.tsprb.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 2.45 लाख उम्मीदवारों ने एसआई के ओहदों के लिए और 6.50 लाख उम्मीदवारों ने कांस्टेबल के ओहदों के लिए दरखास्तें दी हैं। एसआई के इम्तिहानी मराकज़ हैदराबाद बिशमुल 20 शहरों में और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए हैदराबाद बिशमुल 40 शहरों में कायम किए जाएंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कल रात 9 बजे के बाद बारिश का सिलसिला जारी हुआ। सुबह से ही मौसम अबरालू था और शहर के बाज़ इलाकों में बारिश हो रही थी। कुकटपल्ली, केपीएचबी और हैदरगुड़ा, निज़ामपेट, प्रगति नगर, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, किस्मतपुरा, बंडलागुड़ा, जागीर, हैदर शाकोट और गंडीपेट से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। उसी तरह बेगम बाजार, मौजम जाही मार्केट, सुल्तान बाजार, आबिड्स, बशीरबाग, नामपल्ली, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, लिबर्टी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने रात भर बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की जानिब से मुनक्किद चुन्नी जलसे आम से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन बिलखुसूस तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को काफ़ी मायूस कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद चुन्नी भारी जलसे आम से तकरीबन आधे घंटे तक खिताब किया, लेकिन अपने पूरे खिताब के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव या टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एक भी तनकीद या इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म मोदी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ अपनी तकरीर में मरकजी हुकूमत के कारनामों और 8 साल के दौरान तेलंगाना को दी गई इमदाद और मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली। अलबत्ता उन्होंने सन 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा होने का दावा करते हुए आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार कायम करने के लिए अवाम से ताउन की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव या टीआरएस के खिलाफ एक भी तनकीद न करने पर बीजेपी के कायदीन में काफ़ी मायूसी देखी गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ानदानी हुक्मरानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर ने उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके बरक्स जलसे आम से खिताब करने वाले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरों ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को इंतहाई बदउनवान हुकूमत करार देते हुए रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। रंगारेड्डी जिले में वाक़े बड़ंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खातून मेयर परिजिता नरसिम्हा रेड्डी ने मेयर और टीआरएस से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब सदर रंगारेड्डी जिला टीआरएस मंचीरेड्डी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया। मेयर ने टीआरएस के 4 कारपोरेटर्स के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बड़ंगपेट की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश के साथ टीआरएस में शामिल हुई थी। तब से आज तक वो पार्टी के हर एक प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही थी। वो पाबंद डिसिप्लिन, सियासी और मुकम्मल फर्ज शनास के साथ पार्टी के लिए काम कर चुकी हैं, मगर चंद मफाद आमिला उनके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इज्जत नफ्स को ख़त्म नहीं कर सकती।
انہوں نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ ناگزیر وجوہات کے سبب وہ پارٹی سے مستعفی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پارٹی میں ان کی مدد کرنے پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران ذرائع نے بتایا کہ پریجیتا ریڈی کے ساتھ TRS کے مزید 4 کارپوریٹرز بھی پارٹی سے استعفیٰ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام بہت جلد کانگریس میں شامل ہونے والے ہیں۔ حیدرآباد میں منعقد شدنی BJP کی عاملہ کے اجلاس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے نپو شرما کے متنازعہ تبصروں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق BJP ہائی کمان نے پارٹی کے قومی اور ریاستی قائدین، خاص طور پر پارٹی کے ترجمانوں کو واضح ہدایت دیں کہ وہ کسی کے خلاف بھی متنازعہ بیانات یا تبصرے پریس کانفرنس اور TV کے مباحث میں نہ کریں۔ حالانکہ پارٹی نے نپو شرما کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کے خلاف سخت ریمارکس کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پارٹی قیادت کے لیے اب بھی سردرد بنا ہوا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے BJP کے آرگنائزنگ سیکریٹری BL سنتوش نے نیشنل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگوں کے دوران قومی اور ریاستی کمیٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب کسی کی بھی زبان نہیں پھسلنا چاہیے اور نپو شرما جیسے واقعات کو نہیں دہرانا چاہیے۔ معلوم ہوا ہے کہ BL سنتوش نے کہا کہ نپو شرما کے متنازعہ تبصرے نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ مرکزی حکومت کو دیگر ممالک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کے ترجمان پارٹی لائن پر بات کریں، کوئی بھی تبصرے پارٹی کے لیے مفید ہونے چاہیے اور پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ مائک کے سامنے بات کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے وقت 2 مرتبہ سوچنا چاہیے اور حساس موضوعات پر بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بیرون ممالک جانے والوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے مقصد سے اولڈ MLA کوارٹرز حمایت نگر میں گلوبل ویزا پلانرز کا آغاز عمل میں آ چکا ہے، جس کا شاندار افتتاح صحافی و اسکرپٹ رائٹر سلطان کاظمی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر ذیشان کاظمی، سید حسن علی، رضوان، محمد حنیف، معین پہلوان، استاد محمود حسین تبالس، کلیم، توفیق و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مخاطب ہوتے ہوئے سلطان کاظمی نے کہا کہ گلوبل ویزا پلانرز کے ذریعے بیرون ممالک اعلیٰ تعلیم، ذریعہ معاش و دیگر مقاصد کے لیے روانہ ہونے والے افراد ربط قائم کر سکتے ہیں۔ شہر کے علاقے گولکنڈے میں کل رات ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس کے مطابق موتی دروازے کے رہنے والے محمد صابر نامی شخص کا اس کے بیٹے افسر نے کل رات جھگڑے کے بعد مہلک ہتھیار سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور بیٹا نشے کا عادی تھا اور وہ کام پر نہیں جایا کرتا تھا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اسی مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ ملزم مفرور ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، جبکہ صابر کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر وارانسی کورٹ میں دائر عرضی کی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ پیر کو ہوئی سماعت کے بعد عدالت نے معاملے کی سماعت کے لیے 12 جولائی کو اگلی تاریخ طے کی ہے۔ اب چھٹیوں کے دن کو چھوڑ کر ریگولر سماعت کا فیصلہ ہونے کے بعد جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ غور طلب ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 4 جولائی کی تاریخ طے کی تھی۔ وہیں معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں دائر ایک اور عرضی کی سماعت 17 جولائی کو ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی معاملہ پورے ملک میں کافی گرمایا ہوا تھا۔ یہاں پر واقع عضو خانے میں مبینہ طور پر شیو لنگ ملنے کے دعوے کے بعد یہ معاملہ پھر ملک بھر میں موضوع بحث بن گیا تھا۔ ہندو فریق نے وہاں پر پوجا کرنے کا حق دینے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وہیں پیر کو سماعت سے پہلے کیس کے پیروکار وشو ویدک سناتن سنگھ کے سربراہ جتندر بسین نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاملے سے وابستہ سبھی وکلاء کا وکالت نامہ روہروگا وکیل ہری کرشنا جین سے لے کر جتنے بھی وکلاء ہیں ان کا وکالت نامہ رد کر کے نئے طریقے سے وکیلوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے فلور ٹیسٹ جیت لیا۔ آج اسمبلی میں ہونے والے عددی طاقت کے امتحان میں 164 MLAs نے ان کی تائید میں ووٹ دیا۔ اس طرح مہاراشٹر اسمبلی کا بحران جو کہ چند ہفتوں سے چل رہا تھا، آج فلور ٹیسٹ میں شنڈے کی کامیابی کے بعد ختم ہو گیا۔ شنڈے کی شیو سینا سے بغاوت کے بعد ادھو ٹھاکرے نے چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد کے نتائج میں ایکناتھ شنڈے چیف منسٹر بنے، لیکن انہوں نے آج انہیں طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آج کی ووٹنگ میں اپوزیشن کے لیے 99 ووٹ ڈالے گئے، جس میں کانگریس اور NCP کے 84 اور ادھو ٹھاکرے کے 15 ارکان اسمبلی شامل ہیں، اور شنڈے کی تائید میں BJP کے 103 باغی ارکان، 40 BVA کے 3، PJP کے 2 اور دیگر 16 ارکان اسمبلی شامل ہیں۔
मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में कोताही का एक बड़ा मामला सामने आया है। जनूबी कोलकाता के काली घाट इलाके में वाक़ ममता बनर्जी की रिहाइशगाह में एक नामालूम शख्स दाखिल हो गया। इतवार को उस शख्स को सिक्योरिटी के अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि ये शख्स दीवार फांदकर चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि उस शख्स के चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह में दीवार फांदने के पीछे क्या इग़राज़ व मक़ासिद थे। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब खानगी ट्रैवल्स की बस खाई में गिर पड़ी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है और महलूकीन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ज़िले कल्लू के जंगला मौजे के पास साइंस जाने वाली बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। हादसा इस कदर खतरनाक था कि हादसे का शिकार बस के परखच्चे उड़ गए। पता चला है कि हादसे के वक्त बस में जुमला 45 अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में महकमे पुलिस में एसआई और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाले प्रिलिमिनरी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद केस की 12 जुलाई को होगी समाअत। बस खाई में गिर पड़ने से 20 हलाक। हिमाचल प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा। और एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया। 164 अरकान असम्बली ने की तायीद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।